les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Isha Ayou. Et aujourd'hui, nous allons encore apprendre le français avec moi, Icha. Et sur cette vidéo, nous allons apprendre comment dire l'heure. Gimana sih cara bilang jam? Yes, waktu dalam bahasa Prancis. Seperti biasa, pastinya kalau mau ngomongin soal jam, berarti les amis harus tahu bagaimana cara bilang angka. Ya dong, gimana bisa bilang jam 1, 2, 3, 4 kalau 1, 2, 3, 4 aja dalam bahasa Prancis belum tahu. Nah, simak dulu video saya sebelumnya tentang angka dari 1 sampai 1000. Tapi ya, nggak perlu tahu sampai 1000 juga sih kalau ngomongin jam ya. Pokoknya simak dulu videonya, link bisa dilihat di atas. Udah lihat videonya? Mari kita lanjut. Pertama, saya akan bahas dulu gimana sih cara nanya jam. Ada beberapa cara, kita mulai aja gini ya. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Jam berapa? Quelle heure est-il? Atau bisa juga dibolak-balik jadi il est quelle heure? Il est quelle heure? Atau quelle heure il est? Quelle heure il est? Tinggal dibolak-balik aja guys. Jadi quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Tinggal dibolak-balik aja kan. Ada juga satu cara lain pakai verbe avoir. Vous avez l'heure. Vous avez l'heure. Vous avez l'heure. Jangan lupa juga bilang bonjour dan s'il vous plaît kalau kalian tanyanya lagi di jalan. Tanpa bonjour dan tanpa s'il vous plaît, bisa-bisa kalian diperlakukan sebagai orang yang tidak sopan. Jadi jangan lupa bonjour, quelle heure il est s'il vous plaît? Bonjour, vous avez l'heure s'il vous plaît? Udah cukup ya bahas bagaimana cara tanyanya. Udah sampai di situ dulu. Sekarang gimana cara bilangnya? Kita mulai. Ini une heure, une heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures, 4 heures, 5 heures, 5 heures. Bisa dilihat ada liaison atau sambungan cara baca. Bacanya disambung atau apa ya? Sambungan gitulah intinya. Lihat, une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Berarti ini jadi 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Atau bisa juga dibilang midi. Midi. Kita ulangi. Une heure. Une heure. 2 heures. 2 heures. 3 heures. 3 heures. 4 heures. 4 heures. 5 heures. 5 heures. 6 heures. 6 heures. 7 heures. 7 heures. 8 heures. 8 heures. 9 heures. 9 heures. 10 heures. 10 heures. 11 heures. 11 heures. 12 heures. 12 heures. Atau midi. Midi. Prinsipnya gimana nulis angka disambungkan dengan heure. Kita mulai ini. 13 heures. 13 heures. 14 heures. 14 heures. 15 heures.
15 heures, 16 heures, 16 heures, 17 heures, 17 heures, 18 heures, 18 heures, 19 heures, 19 heures, 20 heures, 20 heures, 21 heures, 21 heures, 22 heures, 22 heures, 23 heures, 23 heures, minuit, atau kadang sering juga disebut 0 heure, 0 heure, minuit, minuit. Udah tahu ya sekarang cara bilangnya. Ada beberapa cara lain juga. Misalnya kalau mau bilang 13 heures, bisa juga bilang yes, 1 heure de l'après-midi. 1 heure de l'après-midi. Berarti kalau bilang 15 heures, cara lainnya tahu dong? Yes, 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi. Kalau 20 heures, 8 heures du soir. 8 heures du soir. Berarti 23 heures. 11 heures du soir. 11 heures du soir. Kalau 8 heures, mau bilang bener-bener jam 8 pagi. 8 heures du matin. 8 heures du matin. Sekarang menit-menitan. Ini juga nggak terlalu susah. Simak ya. Ini 8 heures 5, 8 heures 10, 8 heures 15. Atau bisa juga bilang seperempat. 8 heures et quart. 8 heures et quart. Lanjut, 8 heures 20, 8 heures 25, 8 heures 30, atau 8 heures et demi. 8 heures et demi. Lanjut terus sampai akhirnya jam 9. Ini bisa juga dibilang sebagai 9 heures moins le quart. Moins le quart. Jadi ini 8 heures et quart. Et quart. Dan ini 9 heures moins le quart. Moins le quart. Gampang kan cara bilang jam dalam bahasa Prancis? Gak susah-susah amat kok, yang penting hafal aja dulu angka dan cara nulisnya. Teh Ica, itu sih bukan gak susah-susah amat, tapi susah ya. Ya intinya itulah ya, hafalin. Ngomong-ngomong, pokoknya kalau ngomongin jam itu menurut saya dalam bahasa Prancis nggak terlalu sulit ya. Bahkan kira-kira sama dengan bahasa Inggris. Jadi kesulitannya nggak terlalu banyak, yang penting hafalin aja. Yang penting sering latihan. Sama satu lagi sih, pegel tenggorokan ya guys. Banyak soalnya. Jadi terus latihan cara bilang R-nya. Dan seperti biasa kalau kalian bilangnya 3 heures juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aksen itu seksi guys. 3 heures sama 3 heures. Orang ngerti kok, nggak masalah. Donc, cukup sekian belajar jam kali ini. Merci d'avoir regardé. Et puis, à la prochaine. Ciao.